What's up? Mother? Father? Kami din no, Kuya Jason no. Dadamay mo na no. Thank you so much. Ubusin na daw yung bunga, Kuya. Kuya Johnson! Kunin na daw lahat. Ubusin na daw lahat. Okay lang. Kuhanan nyo na din kami na. May sako bag city tayo. Marami yan. Okay. Tingin Kenny. Tingin Kenny. Hana Dulce. Oh. O, ikaw daw Kenny. Kenny, hawakan mo lang Kenny. Oh. Hana Dulce. Aras mo ta, kay mo rin agta. Ay tama yung santigit natin. Kenny Aris. Tingin Kenny. Hana. Eto, to. Okay. Oh. Ayan. Konti. Isa lang yan dito. Ayun, dalawa, tatlo, apat. Oh, yan. Hanadol. Kenny. Hanadol. Gusto mo yung photo bomber? Wala. Sige, meron. Ayan. Wait lang. Dito sa Hoy, tingin ka dito. Tada. Dami oh. Oh, wait lang, dito dapat yung background na mention. Malang ko, wala mo na kamalati. Stolen daw ang gusto ni Jensen. Yun doon lang. Wala, nauna na sila sa inyo. Tapos na. Sabi ni Kuya Jason ganyan no. Ako ang iboto sa darating na halalan. Oh, Patrick. Tingin Kenny. Hana Dulce. Kasama ako sa vlog niya. Oo. Dapat magwa-vlogger na lang tayo no? Wala, mahihain ka niya. Mahihain ka niya sa loob. Naku. Si Kuya Jason na daw bahala. Si Ate Trixie kuha ng palaka. Karna, darin. Paborito niya yan? Bakit niluluto niya yan? Ah, matamis. Hmm. Ah, ito pala. Kayong dalawa ni Johan. 1. Picture. Game. Saan ba? 1, 2, 3, smile. Dito. 1, 2, 3, smile. Isa pa. 1, 2, 3, smile.